ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV hino muhungu abanyarwanda Jesco zo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwandakazi ababa badukurikira cyane cyane no kuri Gasuku Media TV abantu benshi cyane bakomeza kugenda batubwira ati Jesco zo mipango nta makuru mufite nagira ngo utubwire nawe amakuru arimo araba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aharimo haravugwa intambara. Iyi ntambara rero irimo irabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bihagaze gute. Nanjye nakoze ibishoboka byose ndagenda ndacukumbura mbashakira amakuru yayandi aba atariho ubwino ngo bimeze bite rero. Kuri ubu ngubu leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikiri murubakiraho gusa ni ikintu bita ibinyoma bisa. Leta ya Kongo kuri ubu ngubu ikomeje kubakira ku ikinyoma gisa. Ndagira ngo wenda mbereke ifoto. Iyi foto muri murareba muri screen zanyu abakongomani barayifotoye bamaze kuyifotora niba barayigogorinze niba baragize gute ariko ikikwereka ko ari abasazi. Ino foto ureba amagambo yanditseho y'umukara ukuntu bavuze ko ngo ino foto ari M23 ariyo bitirira ngo RDF. Ndagira ngo nkubwire wowe muntu uri murareba muri ino foto niyo wakora zoom ingana gute iyi foto ni iki cyakwereka ko ari M23 cyangwa se RDF bitirira. Urumva ni ibintu barimo barubakira ku binyoma. Ibindi binyoma bakomeje kugenda bagaragaza bakomeza kugenda bavuga ko abitwa M23 ngo barimo baragenda bakitanga bonyine ubwabo bakabashyira muki bakabashyira ngo bakitanga ku bawazarendo. Ariko mu yandi makuru nkuriye ku kitangazamakuru gikorera n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'abakongomani bita Voice of Kivu cyagaragaje ibinyoma bikomeza kugenda bikorwa n'abakongomani n'abasirikare ba Kongo ndetse na ministre wa media wenyine ubwe iyo agiye wenda nko mu gihugu runaka cyangwa se undi ministre runaka agiye mu gihugu runaka yewe niyo yaba ministre wa agriculture aragenda akavuga ati twari twarateye ibijumba twamara gutera ibijumba ariko kubera abanyarwanda bakomeza guhungita umutekano wacu w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibijumba byanze kumera. Yemwe ibaze n'ukuri kw'Imana kugezaho umuntu abeshya ikinyoma kitabesheka ku isi. Reka wenda ibyo ngibyo tubyihoreze. Izi ntambara ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abakongomani bo ubwabo cyangwa se igisirikare cya Kongo bo barifitemo benefisi bafitemo ni iyihe rero kubera ko ubwabo aho kugira ngo bajye kurwana intambara cyangwa se wenda kujya kuri front baragenda bakajya kwifatira abagore ku ngufu abandi bakagenda bakajya mu matungo y'abaturage bakajya kwibira amatungo y'abaturage abandi bagakora pillage isanzwe yo kwinjira mu mazu y'abaturage bakiyibira. Rwose iby'intambara ntibaba banabizi uretse gusa kuvuga ati nibigera nimugoroba turagenda tubeshye ibingibi kugira ngo tugaragaze ko turimo turarwana. Ngufitiye amajwi y'abakongomani ubwabo basabira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibura kuba basi wenda iby'intambara abana byibagirwa burundu bagakoresha amarozi. Ibaza aho abaturage bavuga bati mwoka byarwe none dushaka abarozi aribo baza kuza kuturwanira ino ntambara bitewe nuko igisirikare cyacu cyo kiri futi ntigishoboye habe na gato. So ibi ngibi birakwereka iki? Birakwereka ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafitemo inyungu ku ntambara zirimo zirabera mu burasirazuba bwa Kongo. Kubera iki? Kubera ko buri munsi iyo bababwiye bati mureke gukomeza gukorana na FDL ndetse no gukomeza gushyigikira FDL baranga bakabigira nkaho bavuniye ibiti mu matwi badashobora kumva ibirimo biravugwa. So ibyo ngibyo rero bikakwereka inyungu bafite mu gukomeza kubura umutekano hara muri Eastern Province ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero ndagira ngo nkubwire ko intare za Sarambwe cyangwa se bita M23 bakomeje gukomeza amakuru nari mfite yewe
nuko rwose za Kicanga bamaze kuhafata kuri ubu ngubu hari mu maboko ya M23 n'abaturage ubwabo bakavuga bati ahantu M23 iri tuba twumva dutekanye tumeze neza. Ariko ahitwa ngo hari Wazalendo, hari aba mercenaires n'ibiki byose bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bose abaturage ntibajya bagira umutekano na muke. Ibi ngibi rero bigahita bikwereka ko leta ya Kongo ibifitemo inyungu kuba hariya hakomeza kuba intambara ndetse hakarangwa n'umutekano muke. Ibi ngibi nanone bikongera bikakwereka ko abaministri bo muri Kongo, abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyo babuze icyo bavuga niyo baba bagiye mu nama njyanama babeshya ko ari ukubera ngo u Rwanda. Ikinyoma nyine cyamaze kuba u Rwanda, ugasanga na ministri wa siporo arakubwira ati impamvu equipe nationale idatsinda ngo ni ukubera ngo u Rwanda. Ukibaza ibyo bintu bihurira hehe mwoka byarama? Ibyo bintu bihurira he koko? So ndagira ngo wenda mbasigiremo zino audio namwe mwiyumvira agahinda abakongomani bafite, muraza kuza kwivugira muti rwose mwoka byaramwe abakongomani bubatse baremye mu kinyoma. Hari umuntu ku isi ujya ubona ukabona aremye mu kinyoma. So abakongomani baremye mu kinyoma neza neza. Kuko intambara yarabananiye, aho kugira ngo barwane bagarura amahoro cyangwa se wenda bicare bavuga bati turetse gukomeza gusapotinga FDLR maze noneho amahoro atahe. Ariko ntago bashaka ko ibyo bintu byose bibaho, baracyakomeza kubakira kuri cya kinyoma kugira ngo bakomeze baprofite, kubera ko bafitemo inyungu muri zira ntambara zimo zirabera hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Reka nze wenda mbasigiramo zino audio namwe mubashe kwiyumvira ukuntu abaturage bavuga uburyo bwose igisirikare cya Kongo ndetse n'abazalendo bavuga na FDLR barimo barakubitwa amanywa nijoro. Igisirikare cya Kongo abaturage bonyine ubwo bakaba bumva rwose bagakwiye no kureka kuvuga ko kinahari, bitewe nuko babibereye mu bujura no gufata ku ngufu abagore. Ibaze naho bagera bagafata umugore utwite ku ngufu uri hafi kubyara. Birababaje cyane. Bon, mon cher, wandugu wa Kongomani, wandugu wa Congolais, finalement nous sommes comment? Wazalendo wanainuka wasaidie kwa vita. Watu wanatoa maisha yao, pesa zinatolewa, chakula kinatolewa kwa bure. Watu ne fiske tureone kazi tutarikipere pei. Maybe viempesile arme vyenyewe peke ndio vilipanaka eneo yote kutoka Bunagana mpaka leo binapana Ruchuru yote na Masisi yote, vile FARDC tena vinaendelea kufanya vitu sawa hivi. Watu wanaweza pana bunduki za snipers. Snipers inapasulaka kichwa ya mtu atakwe ku 5 kilometre. Me ile unailetea adui we mwenye inchi. Finalement kilienu iko namuna gani? Mulisaliwaka na nani ba empesile? Soda wa inchi, mwana mboka anaweza gabula silaha yenye gouvernement ilipeye ku franka. Sasa munataka tufanye nini? Mutoke basi Mkongo muende Rwanda mkwe ba Rwanda. Kale yenye ilifanya ile operation. Mi naomba president wa inchi mwenye iko na bonne volonté mumwambie bachinje bale batu. Muarme hamukwake kitu ya kusema mutashinda muko na bembeleza watu. Arme haiko pastoral. Arme c'est la mort. Kama mtu anajituma kupatia adui bunduki, munaingia kichanga aseme munakuwa fanya raforo, kumbe munakuwa fanya njo raforo ya adui. Et puis quand on veut le dire, oh vous voulez démoraliser les éléments qui sont sur le terrain. On les démoralise comment? Ce sont des foutrons. Batu banakia seni ba snipers. Kumbe banaleta sasa mabunduki ya snipers, banailetea njo M23 yenye bali coordonner nayo gisi taingia mukichanga. Sasa c'est quoi ça? Muko muna décourager batu. Mimi naomba hivi wazalendo wetu wa APCLS ambao muko pale,
Courage na musiogope. Tuko tunawaombea Mungu na Mungu anawazunguka, musiogope na tutaganye hii vita. Haiwezekane Munyarwanda atoke Rwanda avuke nyuma ya volka akuye mpaka Kichanga kusema pale ndo atakuwa fanyia vita na yake arme yenye iko Goma inaweza pigana naye. Donc alifanya vile parce qu'il sait que iko na makode na ile arme. Na hivi vi gouverneur viko mkope hiki ki gouverneur kenye balitia. Donc il faut kukitosha batie mtu mzima. Hapana kutuafanyisha yasa mablage di. Nous perdons beaucoup d'enfants juu ya kusauver inchi, kisha ba imbecile hapo wanakuwa nakula franga ya Banyarwanda kusudi sasa inchi ibakie mwi hali basoda munatuma basoda sasa ni basniper kisha banaenda pana masilaha kwa adui na habakukua atake. Ça c'est quelle sorte de blague ça? Bafoutron. Mimi naomba chef de l'état monsieur Félix Tshisekedi afanye remaniement tena militaire, atoshe hivi gouverneur, atoshe na commandement yote. Wale watu bambangu mashida benye biko ku 3e zone militaire batoke. Ibotia bato mususu, boza ndenge nini? Kongo sana miba militaire te kusudi muache vile bisoda vyote benye bilikuwa kama mu RCD, benye bilikuwa mu ile marebellion, mu bitoshe mutie batu bazima. Hatuwezi itika tukue na kuwa trahi kila siku na armée et puis quand on veut le dire on dit non, vous voulez démoraliser les gens qui sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain en train de faire quoi? Les affaires civiles bana combattre pour libérer le pays. Mais nyie munapenda sasa mkwe munasede terrain munaipana kwa maadui. Kuko ba message mingi zenye basoda banaonekana kibiko bana collaborer na M23. Batoto banazikamata ku terrain hivi. Ba message za haya. Muko na collaborer na M23 nye basoda. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas honte finalement? Ba imbécile. Mimi naomba basoda benye ni bazima benye nabo biko na uchungu sawa mie batoke bauwe bote benye biko na nani benye biko bana batrair. Hapana mtu masilaha za sniper munazipatia adui oro munaya kezi na tiraka mu longue distance. Finalement vous êtes comme des imbéciles. Acha muko natuletea hasira di. Watoto ya watu wote wanatoka, watoto ya bakongole wanatoka banaitika, mtu anaenda jitika aende muvita bila mapapa, bila tabiato, anaenda na mapapa muvita. Na banalibere, Mungu anatupasaidia, tunafukuza adui. Mwenyenye mulisemaka hamwezi muweza. Tunamufukuza na tunavala mapapa, tunafukuza na tuko njala, hakuna chakula, hakuna na nini. Tunapigana na masasi yenye tunanyanganya adui. Kisha nyie munakamata mamwa ya gouvernement, munaipatia adui wa imbecile. Mutoke. Bandugu bapenzi, hapa ni Asamba Manyonyo, narudia tena. Hapa deja tunakuwa musaa zenye ni za magharibi kabisa na kila mtu kwa kitanda yake. Nilipenda kubakumbusha kitu kimoya. Mimi niko Congolais 100%. Sa vile wewe mko unanifuata na sa vile kila mtu wote mwenye iko na susi ya Kongo. Mimi nasema kama inchi yetu iko na problem deja, iko très sérieux. Ba politiciens yote balisha nyamaza, banajiokipe na mambo ya maelection. Mais nous tuko tunatravaye busiku na mchana kusudi tuone namna gani ya kugombola inchi. S'il vous plaît, kila Congolais mwenye kuna nifuata hapa nitege masikio bien. Uko Congolais wa baba na mama, s'il vous plaît, wakati ya kusaidia inchi njoo hii. Wakati ya kusimama kugombania inchi yetu njoo hii. Baba, mama, kijana, kaka, wakati ya kusaidia inchi njoo hii. Mutangoya bakabate Kinshasa njoo bukie mjiunge na siye. S'il vous plaît, bademobe yote, bademobilize yote, bademobe yote. Wote mwenye alishaka onja arme, wote ule mwenye alishaka gusa lisasi, alishaka gusa bunduki, s'il vous plaît, mu rejoindre zone A, zone B na zone C. L'heure est grave. Bitu binakuwa makali sana, bitu binakuwa makali sana bandugu bapenzi. Muangalie namuna ya kukuya saidia kusudi Kongo isiende.
babiana benye mko mnalala, batu ya Butembo, batu ya Lubero, batu ya Masisi basha teseka, batu ya Ruchuru basha teseka. Tuko tunapigana siku zote, busiku na mchana. Tusaidie, mtusaidie tuone gisi ya kusaidia nchi yetu. Bademobe, kila demobilize yote, tuanzie Equateur mushuke mpaka mu Oriental. Muangalie Ituri mushuke, batu ya Bunia mukuye, batu ya nani ya Maniema, Kindu mushuke, batu ya Bukavu mushuke. Bademobilize yote na bajene benye biko vraiment biko prêt ku affronter, kusema tupiganie inchi. Adui njoo yameshaingia, adui njoo anakuja na forme nyingine, na kama hatuangalie mzuri tutabakia batumwa siku yote. C'est le moment ou rien. Basoda, même si mko msese le fait, muangalie danger njiko inaingia. Quand même batu biko banatumika na tumefanya je tunaweza kufanya. Mtuambie kama kuko wengine nini yenyewe mnangoya ifanyike, njoo kusema njoo mkie tukamate hatua ya kupigana na huyo adui. Bamama, bababa, vijana na wasichana, mkuye tuungane sie bote, muteremuke huku kwa zone yetu hii vita iko, muteremuke badi, mkuye benye biko mbali, muone cha kufanya kusudi ekipe zisimame huku, zisimame imara. Benye biko kwa aeroport, benye biko pembeni ya aeroport, baende bavamie maavio yote nyeko pale, muvamie maavio yote nyeko pale, kama ni wapi, mwende babashushe Goma. Ba demobilisation ya Equateur, mukamate manani mafasi yote ya maavio ile, mukuye. Baba nani babatu yote ya nani ya benye kule Makisangani, mwende kubangoka pale, bapatie mupande maavio, mukuye Goma, mukuye Butembo, mukuye Beni, mutelemuke tuke tufunge njia. Kama masasi itaisha tutapigana na mikono. Mikono itatumika, miti itatumika, majio itatumika. Tout ce monde là benye biko banaendelea kukua nani biko ma distractions inutiles. Kila mtu yeyote akamate wakati ya kufikiria juu ya inchi iko naenda. Asamba Manyonyo huyu iko na bambia. Nyoni iko na bambia, inchi iko naenda. Kama hatusimame, hakuna kenye kitafanyika bila sie kukamata responsabilité kupigania nchi yetu. C'est pourquoi mimi nalomba bale bote biko wanaendelea kunifuata saa hii, tukamate hatua ya kukia kupigania nchi. Basoda benye biko deja mu armée, tusimame imara, tukufe juu ya nchi. Ba patriote, ba mai yote banapatikana ku République Démocratique du Congo. Mwebote mutelemuke. Batu ya Shabunda, mimi najua kisi kule batu ya nguvu sana. Mutelemuke. Gari ni gari mtakutana nayo, mnapanda karibira, mtakamata, mtanani. Ewana République tutasambaka nyuma. Mais tu défendre patrie yetu. Kama tu défendre hii patrie, tutakuwa masikini, tutakuwa bakimbizi mu maichi ingine. S'il vous plaît. Nasema s'il vous plaît, bana mboka, s'il vous plaît. Njoo wakati ya kudefendre inchi. Bengine biko banalala busiku na mchana banatumika juu ya kutunyanganya inchi. Mesie tuko tunaendelea kulala busingizi juu benye bako natunyanganya babebe inchi yote bien. Muko na raisonner nini? Ba politiciens balisha shindwa. Tous ces politiciens là, ils ont déjà échoué. Et donc, c'est le moment de défendre notre patrie, de défendre notre nation. Bana mboka totelema pona mboka bendele kwe yate. Batoto ya kukuba Congo. Bakongo yote tujikaze, tukuye kusaidiana na ngambo ya Baswahili, baluba yote, Bangala yote, muke tushimame fasi moja, siebe tungane mtu moya, tuke tupiganie inchi inaenda. Kama atufanye vile, kesho tutakuwa banani, generation yetu, batoto yetu batasemaka nini juu ya hii inchi? S'il vous plaît, batoto mulamuke, tuke tupiganie inchi. Kama ni kukufa tukufe shibote. Ukitaka kujiunga na sietu, jiunge tu ku 09 94 20 31 53.
0994 20 31 53. Vodacom iko 083 103 96 29. 083 103 96 29. Na Orange iko 085 922 35 19. Banduku. Inchi inaenda, Goma inaenda, Butembo inataka enda, Beni inataka enda. Mwe muko wapi? Muke tuungane, tuangalie tunaweza fanya nini juu ya kudefendre nation yetu. Na basoda wote benye biko kulinye kunani ba patriote wote benye biko kulinye de front, hapana kuregea. Mwenzako akikufa tambuka maiti, enda ule amemaliza safari yake na utamaliza safari yako kesho. Hapana kuogopa, s'il vous plaît, hapana kuogopa. Simama sawa vile mwanaume, simama sawa vile mtu moya, tuangalie nini tunaweza fanya kusudi kesho yake tupate amani kwa nchi yetu. Bale Barwande bote mko mnabangalia pale. Haiko batu benye bakufake biko banakufa tu, mama tuko na baua bien bako banakufa. Mais pourquoi munaweza kuwa na ile souci ya ndani ile boka? Hapana mutoshe boka kunani kumwili yetu. Tuendelee bien. Tuendelee mbele, mwatakufa akufe, wenyewe batabakia bataendelesha ka inchi. C'est ça. Donc baba, mama, kila mtu mwenye anajua kama quartier hapo kuko de mob. Musimuitike tena bakie mwingine kama aende kupigania inchi. Atoke tu mwingine aende kupigania inchi, atu rejoindre. Na sasa kubapatia numero. Uko mu province yoyote ile unataka, karibu tupiganie inchi. Merci beaucoup jinangu Asamba Manyonyo Mulu Miakengwa. Ukenitaka utanipata, nicha kupatia deja numero. Merci beaucoup. Territoire zote, province zote. Na benye biko mu capitale, kama batapenda kutu rejoindre, karibu sana. Merci beaucoup. Mimi nasikia balozi banakuwaka na puissance na banasumbuaka batu na banauwaka batu. Sasa balozi barafiki yetu, balozi ba Grand Nord, ba Beni, sasa hamwezi uwa Kagame. Bandugu yetu balozi bagichanga, M23 imekamata pale, banyaketu, balozi babahunde banyaketu. Hamwezi, M23 ndio ile imekamata mungini iko mukichanga na balozi bako pale. Hamwezi uwa Willy Ngoma mbona anatembeaka na watu wanamuonaka na nyi balozi munamuonaka. Hamwezi muua, mtusaidie, hamwezi muua. Balozi bandugu yangu baijwi, mimi nasikia mnakuwa na maradi. Bandugu yangu babarega, balozi bakirega. Kagame hamwezi muua. Bandugu yangu baijwi, balozi baijwi. Mimi nasikia mnakuwa na radi na chose grave. Nilisikia juzi ke armée rwandaise pilone ngambo moya kule ngambo ya Kisanga yetu mwa ikomole mumai. Balozi ya ijwi. Hamwezi wa Kagame, hamwezi wa atabale ba mare bebako pale mumai. Balozi ya ngambo ya Ituri. Hamwezi wa Museveni. Parce ADF ni kope ya Museveni na Kagame. Balozi bandugetu ba balozi ba ile parti kule, balozi ba Beni, balozi ya Bunia. Hamwezi wa Museveni, hamwezi wa Kagame. Mimi nasikia balozi mulozi wa Goma anapasha iwana na mulozi wa Bukavu. Mulozi wa Butembo anapasha iwana na mulozi wa Bunia. Hamwezi tafutana hata mfanye selection balozi. Mimi nasikia mnageuka kata maimbwa. Balozi ya Gichanga mwezi geuka kata maimbwa, mnaluma ba M23 bako pale. Balozi ya Ruchuru. Balozi ya Ruchuru. Muko pale na Willy Ngoma na bale ba generaux bote ba M23 na muko pale balozi ya Ruchuru.
Sisi mnageuka hata mapusi, mbona mimi nasikia mnageuka mapusi na mnasumbua watu kulialia usiku tu saa. Sisi mnageuka hata mapusi mnabaluma. Balozi vraiment mtusaidie kama réellement mnakuwa nguvu kwa hii situation. Mfanye hata selection. Ni mawazo yenye basi mtu anawaza kuangalia gisi vitu biko naenda. Balozi ya Goma, mwezi hata Constant Ndima hii mateatre iko natufanyisha. Bon, balozi vraiment prendre conscience. Muone gisi ya kufanya ta selection basi. Bon dimanche à vous, balozi ba mwe groupe. Hii kope na kwaka ya nguvu sana. FARDC kukiapiga population masasi banakuwa tayari. Polisi kuiba watu na kuwatia mupori bako tayari. Rulaje kufunga magari na kupiga watu na kulewa rutuku bako tayari. Meku defendre inchi inakuwa muhali. A partir ya lendi. Tukiona ta polisi mubarabara, tutampiga majiwe. Bote bapande baende kule kufro balibere kwanza kichanga. Batachie kwa wiko wafanya pale. Hatutaki tena FARDC mwa vile ya Goma baende kwanza baranforce kule batumalize kwanza maoperation. Ndio tusikilizane nabo. Kama bana tuachia mwingine sema bazalendo tuibakie ndani. Kama hawaitaki batoke ndani baituachie sipeki. Tuichunge jitu tunakutana ni kope wao wawili na watu ya EAC na watu ya wala M23 FARDC yetu. Okay. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation, et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Voilà pourquoi je compte sur vous pour m'aider à remplir cette mission qui consiste à protéger notre nation. Et pour cela, j'ai engagé d'énormes moyens. Certains observateurs disent même que jamais dans l'histoire de notre armée, on n'y a mis autant de moyens. Ce n'est pas pour vous faire plaisir que je l'ai fait, mais c'est pour vous mettre dans les meilleures conditions qui soient pour remplir votre mission. Et si je vous demande de remplir à mes côtés cette mission, je dois aussi m'acquitter de ma tâche qui est de vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour vous le permettre. Voilà pourquoi j'ai mobilisé ces moyens et je ne cesserai pas de les mobiliser parce que je sais qu'il reste encore énormément de choses à faire. Vous avez été, plus que moi, les témoins de la dégradation des conditions d'encadrement, de fonctionnement de notre armée. Vous le savez mieux que moi, ce qui ne fonctionne pas. Et peut-être vous savez comment nous pourrions faire pour que ça fonctionne à nouveau. Voilà pourquoi j'ai mis ces moyens et surtout je compte sur vous pour que vous soyez des hommes et des femmes responsables qui comprennent le sens de la mission qui est la nôtre et qui mettent du cœur à l'ouvrage pour que cette armée redevienne celle qu'elle était d'antan, à l'époque où nous étions dissuasifs et que les aventuriers de tous bords n'osaient pas venir en République démocratique du Congo pour n'importe quel caprice que ce soit. Vous devez être des officiers
hommes et femmes capables de remplir honnêtement votre mission, avec conscience. Et nous, les responsables du gouvernement, nous mettrons tout en œuvre pour que pendant et même après votre mission, que la nation vous soit reconnaissante et qu'elle vous encadre comme il se doit, vous et vos dépendants, afin que vous partiez de ce monde avec le sentiment d'avoir été honoré par votre pays. Voilà pourquoi je viens au second point, ce qui consiste à déplorer un peu le climat qui règne en ce moment dans nos rangs, dans vos rangs, et qui m'a été rapporté, celui d'une sorte de doute qui traversait certains d'entre vous sur la confiance que pourrait avoir le commandant suprême vis-à-vis de vous. Et que cela risquait d'entraîner certaines frictions parmi vous. Et on m'a rapporté que le fait que certains officiers généraux aient été interpellés par la justice a questionné certains d'entre vous. Moi, je voudrais d'abord vous rassurer pour vous dire que vous avez toute ma confiance. Et si vous savez comment je fonctionne, vous saurez que moi je démarre toujours mes relations avec quelqu'un en lui faisant confiance, en lui montrant mon respect. Et ce n'est que par son attitude, son comportement, que je pourrais éventuellement retirer cette confiance, ce respect.